Shalom matwa Mungu Rabbi watu Yesu Kristi. Risnani sidzana amba zinti zatu zonne nisilongwa shimaore limana vize sisilongwa shizungu nisilongwa shimaore limana vize mba tizonne maore mwalinga zanzwani nartwalie rakaramba esko haele maendeleo yaliyo rimdungu Mungu au mbamengu Mungu naritwalie rijidise eske namnarendao maendeleo yatu rimdungu Mungu au rimbamengu na mwezi kwa kwamba nikari mbamengu raimbamengo wewe chaturvamengo na mwezi kwa murvamengo shetani tukona wasari binge maana shetani asa asaribia anaenda shtaki ha Mungu maana sidareba shetani ile firiona autadi wewe shtaki 24/24 ha Mungu kawasile radini shetani kari shtaki ha Mungu kawaso katidoni shetani kari shtaki ha Mungu na shetani skasimuna mwezi Mungu tula muno shetani hazizo na rimkubali mwezi Mungu muamini rimdunge ile arwani ile mkondo na shetani amambe shetani mbao heruzu na mbao Fatima mbao Mariam usimtambishe be mwanangu mbao Abdu mbao Humadi. Haleluya. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Narijidise narijipose question naritwalie nariketi sauf fikiri rirege rakisi la plage kitwana bana malavuni rijidise he maendeleo yangu aluda gonba dangu bale mwana wangu kasimakina siba sakismantu shi wangu kasimvulishia mme wangu kasimvulishia matunga yangu tisiapara faida nisilima tisipara na uvuna. Est-ce que vraiment Mungu ndone rugo Mungu monede Mungu safira zimuni mrugo awantu kama tsibamengo Mungu mana Mungu de Jésus Christ. Réponse Mungu de Jésus Christ tant que harmana tizo zonne rifanya orgueil yatu rongo bakartara mkia Mungu kwa sotulivu wala pareni rangu ngajamu alinzwani maori kapitali mtulivu ata maorono bari watu suwa wa marike ne wala pareni watu hasira pia watu hasira kama mtulivu imagine kama kondo kondo mana tini watu sulana mana tini mana shetonda renga urede na mana tini shetonda ngaurede mana rimbuli ya mlango shetonda kaingira mtu kama kambuli ya mlango mwezi ngoro kwamba namun adr namuni venze wala mwezi kaza mshinda wa uringa kunfa kunu rimbenze bewaye arvele avanrar mana mission rari mana utundus mwezi ngo asimgalia wa mbenzao na ukasimbenza rari mana test spirituellement watu mosoma mataureta la bambarsi some na injili na mungoro kwamba risome risome itaureta risome na injili lino rahatifu rilaba shona bari risome injili na ramonda tarisoma mwezi ngorongwamba nito agise nito pinise fotizawa baba harmana wana harmana 3 à 4e génération nito agise en bonté ata 1000 génération wa venza wa stay os commandement donc on a dit baba la mwenzo mdise wa didise enda ndo kitsa plage udidise mama enda kitsa vanhu udidise wa kabanga nuspia kweli vani vraiment na mwezi Mungu mana titamwanangu alanda ibia mtishaki mari titamwanangu kasha vantu sota vanalio mari tandana lima maravuni tsapara mugwateba pia problem na mwezi kwamba tuagise va problem ça mwezi katisho arongwamba atuagise en bonté ta génération tramdunga mtoto kama mwezi kude mbore kila siku asubuhi mtana ujoni na param aisekemba mugomto au hibwe au ntrovia mtu yahibwe au na zamtu zahibwe simwambia nvana amba mkatsibwa vanitini sakiangu ikap la tabuni je me mens pas, c'est mon témoignage à moi, Dieu seul témoin. Mwezi kana mama late ordinateur yo mana ika ordinateur na kana bole na manza tunakomuya marke nilika relation intime kakoshinda animba marke zangu anambiamba nimbe asinimbe ordinateur même si kazali vishabe omwe anamba marke zangu neka kota kamba simdia marke zangu bandari ukapaka intimite mon vale buka ile ordinateur kale shetani. Mwezi kana mama la ta ordinateur yo. Mwezi kana mama late ordinateur yo mana ika ordinateur. Même si kazali vishabe omwe anamba marke zangu neka kota kamba simdia marke zangu. Bandari ukapaka intimite mon vale buka ile ordinateur kale shetani. Mwezi kana mama la ta ordinateur yo. Mwezi kana mama late 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 ordinateur yo. Mwezi kana mama late
Tiaraya babu nikatila tat na ordinateur yangina na mtafanya hazi zangu mwezi kushuri zahe mimi si gari ulipara bawarada hubalo litowe ndo late nikomba ndo problem yake wamisiza kuna stopa nazilate kama ndo problem yake maana linakostom tunamwambia bazinga nazilate tunamwambia amru dunia shina nguye sira tapubeli amru dunia ngozo sira pubeli ewa sababu kuzi karenge shuri zangu vota kuba na mvulisha mwezi Mungu apermete mtu asha ngala asikuma ishtasa mwezi Mungu na plan zake sakira la tabe ajeri kile tabuni vale sakiangu ikakamba vundela kaiuna mwezi Mungu atashiza sakiangu anamba ordinateur kama kutawila ni prometo ile vala kuta avure na be ilivona bat mwezi Mungu kutamba na ushudi mana mwezi kumjabari animidze arenge mwira la sivura na opar gangala oparlor kusamba yo plan Mungu ajofita ba oparlor katugira mana gri ai vuru pare ipuye pare ni mimi na constate ba ordinateur bweni sivilanda jairenge aisa mwezi kumjabari mtu airenga simia mwezi mgumba mana mtu airenga bwelemba va arenge na kaski zangu ordinateur katselo amba mwezi kana bani ilati yo katashukulu beka intukia bwelemba sakana tia ko derma ordinateur hiyo kasti kwa tomba shizangu pesa kama nvavo si sekreba wa jua dzibe tina dosi zangu zile mwanvavo zaka mwanvavo nitsakana tia kodi kasti kiwa tomba jeli mtu akana mama sita na totoa na tia kodi na tozima pesa zangu simbayo be rekaski zangu za ukaza zile ni azirenge maana mwezi kwa kupinise abana bati sila tatailata akupinise bani sikasi zengu be se karengo na saki yangu ikababo kartanti yangu shizangu pia tini karti ya banki yangu shizangu pia mwana babu na karne yangu ile na zikodi demana mkaka yako dia mwana karne imagine jili kamba mtu akarenga au mtu andrengia hiyo nataka para ikodi isaki yako para na karti na zikodi maana unomba ile karne yangu hazintube atobwangalia weti mshingabe hazizo na ribawe shetani riji calcule rijambie bevoliomba mwezi Mungu neka mtu ana Jesus Kristo waimba mtu esprit discernement tsongwa ordinateur mwezi wakamba ni lati maana kanta shukule aisha tsinya na dua mbani Mungu alifuni na mtu hiba mwezi Mungu benuliao tsina wai mara bale mtu la kujana ni dia zinguo bwa mna kwa kwamba zonguo ni kaibe problem de kasina lera jarenge ordinateur mara bala konzwanzia mwezi konzwanzia aja ndege na ordinateur be rajika ordinateur na marua hapana marua tumamwezi kama mtanjo mtu anibe shu zangu vani sila kama ni siku nakwenda mamudu wamna monda birwa tujua mila wa temanya jangu wamila wana bonera siku yote bakita midi tsaeli wa hii lazima sila biro bevona bala poste ya mamudu kabala tulikuwa sera tunso para nende sila pada fa mwana vua nsumona mwana mtsamona hili mzuri mtu mama asija piningo zangu hai Mungu de manandisha parenta wanashada kunta lazima simbu bole mama jeje zile nguo zangu mama tunafanya halilo kwa jina bato batsangu na uba ulali liberté majo mingine ordinateur sawa berenga ordinateur na koila tajini kwa unaambia na tovai tutipaka mbao jeji parcelana mana waje iba shetani bili sada hongia tunapa mtu hore medua wametsulani surungwa wala tushemeleza befahambo tupanda tushemeleza au tupanda tumodo hensa sema mtu mzuri ujenza shizahani wana watu wali umeza bahibao tili watu babatu na watu mama mtu mzuri pata maskini sili isra matu sinana limona mtu mama na jowangu hii shitono piu shon shitu filona auto piu Hansa tuma mzuru ni kembala wa jeje gatuzitu hadne ngembala gone onto hiba som tanda remu doento ashizaya donc na calculer na jambier est-ce medrenda vani medra maisha yam tuna calculer tuna sonde mata mazikona kwamba sonde vous jugez-vous vous-même mujibingo mwenyewe tuna sonde tekeni tukasoma mbakasishwa shizungu ni tunajifikirie bangani tunajifikirie malavuni tunajifikirie garini no pas problème comment se fait lamba kila siku swali kila siku msera l'église kila siku senda mkirini kila siku senda tijima katijihabi alors que votre tambour goni va problème est-ce que ça n'a vraiment na Mungu
mtu ande shifana nansi ande studio dana mwambe mwezi Mungu warumba wao shifana nansi warumba na wasi risedzezi kwelu be wamba problema na urambia harmana tawre tamba uto kana wasi harmana 3-4 génération wo tuko no poto pinise 3-4 génération rade harma punition no urambia manekara na wawe wasisu wonu mwezi Mungu mbole ne rade harma punition no urambia manekara na wawe ritoka mbote pendant 1000 générations risedzezi kwelu ngozo risedzezi kwelu mana kwelu de Jésus Christ tout. Donc, narimba wa histoire lishe orgueil, lishe baramungi armana réseaux sociaux para mtule aruga balamba wangi masera wa dunga wejo applaudisser. Ça me siffle na dame. Mwezi Mungu arongwamba vous aimez les louanges des hommes plus que moi. Mwezi Mungu kabenzi. Mais vous aimez les louanges des hommes plus que moi. Vous devez m'aimer moi. Vous mettez des mungu. Vous mettez des mungu. Vous mettez louanges à Adam. Vous savez bien ça, ma. Non. Wami arma Facebook yangu. Wami partage parole ya mungu. C'est un message que je lance. Le reste, c'est Dieu qui décide. C'est pas moi qui décide. Je peux rien faire. Moi-même, personne n'est venu me forcer. Voilà, Jésus-Christ est la kaja duniani. Ka force mtu wala mungu kala mlemeza. Wayorenga watu force mana wasiwa he na dunia lila he be asiranga alia asiranga alia est-ce que simbenza est-ce que simjua est-ce que simdunga est-ce que simsaha Jésus Christ wede Mungu la kafasi Mungu ngina asiranga alia est-ce que simbenza est-ce que simsaha est-ce que c'est une joie? Alléluia. Donc, kuna mtu kama Yesu Kristo, mtu aliomba Mungu wandao l'église wandao mkirini wandao tijabi bene kamba mtu asala l'église na mwana wa mtu asfantapeza peu. Mtu asala l'église na watambu dagoni. Kwa tunajomba Mungu kasi. Mana mwezi Mungu ateta mabe. Ateta marumana exodimba. J'agirai njusoma. Mtipenze na mgwashi tutu. Ala mwezi Mungu kabenze merci Jésus. Mwezi Mungu kabenze mtu alikuwa tongo kawasidalili. Moi, je ne dis pas n'importe quoi, je ne blague pas. Hein. Je ne blague pas, je ne peux pas venir ici blaguer avec la parole de Dieu. Déjà, en tout cas, c'est blague, tout le monde dit calibre, c'est blague. La parole, on ne blague pas avec la parole de Dieu. Je ne blague pas. Quand on a bien la page Facebook, on va dire, ou à là-bas de Wazungu. Mzungu, tu l'as quoi, je suis couvert. Ah, on s'en va, je m'en vais comme des wanyans, banana, chez toi. Na shetani de Mungu wangu rimuli ya mlango aringia na Mungu de Jésus Christ si blague wa mala sifanya wala msi kama mtu aliba marke wami mwezi Mungu de nimlinde salary yangu ni ndio tini uhayati na upepo wangu na Mungu nitakiama ni kama na shifa zangu bani ta na la mwezi tamuru kwa sababu vient takuuliza kwa miti ana sofi titiama ogoi ba miti ama na mimi mtu la one ba mtasikata ta shughuli bona miti zangu mna mtu mviaba kan rogo za bui wa miti haro eh Atawa sema nabeka mwamba ule mtu fulani. Mwambia namba mimi kila mtu ala gona mara wa Facebook na la jofita la gona mbadi. Wamo mjua kama mtu spirituel mama mtu fulani. Besi sorongwa. Mama mwezi mwana basi sorongwa ibe. Aramba weda jujeo. Be mtu anambia watu ngwa armana rezo sosio. Sasa anambia baza kama mtu fulani ana tabia fulani, wao mtu alilesha fulani, tabia za mtu amezijua kama. Haleluya. Il ne faut pas blaguer avec un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je connais beaucoup de choses. Parce que Mozingu en vingi, Mozingu va nous Jésus en sommet. Mozingu va nous parler Exode chapitre 10 commandements. Exode chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Égypte, spirituellement, Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de scripture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas,
car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Watu wafanya peu nitopinise wana wao tampaka 4 générations, 3-4 générations. Et j'agirai nitopinise wana jusqu'à 3 à 4 générations de ceux qui me détestent. Et j'agirai en bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alléluia. Nisrege verset ini. Mwezi ngwamba je usiambudu shitsoko yonti. Usambudu mjini, usambudu urumbu, usambudu patosi, usambudu watu wanambia malorozima maskini. Je unsipo mwana parenthèse vani. Wanambia wasonto ma patos. De kunfa kuna jina mbeba na salamaka. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Va montrer Yongazao. Maintenant, si je vais quand même, il est qui? Et sont qui? Ces personnes-là. Dieu m'a montré. Faut pas rigoler. Parlez-moi comme rigoler na oui. Mais voilà kwamba sambu dishitsoko yonse sambu dushiayumba rangunguju shibandani mansi baharini atamoni unti no mana arsidalemba insini mwezi Mungu wa misteri ini ya ramoti mbawa paramaji za misteri za Mungu nazijua. Haleluya. Sanati mba simara wa ya majira ya mudu. Mwezi Mungu swami arongo je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. De ceux qui me détestent. Wanam détestent son Mungu de wabi. De wali kaswami Jesus Christ kwa sumdunga. Wafanya wali warmona ugangi, wali warmona uzinzi, wali warmona peu, wali marombovu. Alléluia. Alléluia. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Namin so agissé harmana maba harmana 1000 générations wo wan venzao et qui respecte mes commandements. Ça va c'était wo commandements zangu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Mana mwezi Mungu katoli shambasi hukumu wo warenga zina lae wali à la légère. Alléluia. 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 Namtamara lunguzi commandement mbili zile. Mgale commandement mwezi kwa zongo avani harimane 10 commandement. Honore. Déjà on tombe benze de wae. Réellement wana wasiyambu dishiko yo tombe de wae. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car on va revenir mayatu ra amara ruonuru mayatu amara waramama na mtua monyu ratoa. Ruaste. Même chose lazima respecter ambariste sharia sura mbele de Mungu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Maki adultère vani branche nyingi. C'est pas comme ndemba alolo na hensiwe. Tambu nyingi tu. Watu wengi kula mtu alona mmewa heda goni anamtoa so telefoni ambari mwanzani uo asifanya adultère. Kula mtu alolondola mbili wa mwadultère kama kafa. Pia sikala mwadultère. Mana Jesus Christ arongoa weka sa divorce. Adiswa harmane injili mana timo izaka vantu urusa wafanye divorce. Jesus arongomba mana wa msungu wangu Moizi mwezi wabazutu be okomasema muono okomasema mba timumbu Eve na Adam siraka mundu na isome. Haleluya. Nisimazela si itinini vanamba tu ne commettras pas de vol urono vani nisimazela si ini tu ne portera pas de fausseté, de faux témoignages contre ton prochain. Watu wengi wakaomba salama zaidi unafiki mbafulani kadari wajao walaka watu tukazona mala tumezi kusomea na stone kao watu wasizifanya tena just kama nafikia tu wakati mafikira tu wakati wansi tamanyi zake ni wakati mtungo unafiki mala tumezi kusomea be unafikira kama tu unafikimba uride ile mfikirio na kaduniani
kama jamemba mkata ule mode zinaona mtu mama maskini narimrie Mungu siona mtu mama simshuhudia matena yangu vani apindi bubu ajenga garini mwezi mtwaka mwingo bale atwaka mwezi ngo bale mara bara tuangoze hela lazima just atena mtu hebe maskini wajila kama mmewae katufanya tugoyo mwezi ngo bato wangu mtu amriede waya siria mwana tamantini pintangu orangu hao fanyi tukuzao sumria mbani usiria mwana damu bumdila Mungu na Mungu ikavenza tungudezi si blague pas avec Dieu mwezi ngo orangu amba usporte fote manyaji mora kama bukati yansu mara na mona si jambia kama bwana fanya tini bale kasumria Mungu boti timjuje ole mmiria doti mjuje kama lo mwana lo dhambi wale kwa simana dhambi sama mwezi mara mwezi mswamide den kama de mana romba kazi mtola mwenze hunu acha natoka zampasa mtu azingie. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton esclave, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit de ce qui lui appartient. Aussi de nous montrer tout le peuple entendait les coups de tonnerre de Yadunga bensi ziavani manantand na some zi commandement mwezi ngorongwamba ribenzane harmana Matthieu 22 mwezi ngorambia harmana Matthieu 22 ban rimbenze pare agissait de bonté harmana pia wana watu na zilembo zatu na waju watu. Alléluia. Après Jean Somme, que Dieu me fasse grâce. Mzungu ni bingi harmana Genèse raone hule mzungu la rumbamba karama ba jelula ne huli. Mzungu ay katsa hula katsa divorce. Ara rumba moi je ne veux pas qu'un homme divorce de sa femme parce que muono mwando na dunia amba wamiti Mungu de Adana Evu tuambia walawe wasala mtu moja wake mmoja wabenzane ile pare wa kefete. Jésus maître indarmana Matthieu 22 inikira sami soma vani mwezi arongwa banamba vwa mtu ma professeur mababa kuma kanzubole a dit sa question maître quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit le commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Alors, le commandement le plus grand. Donc, Mungu hai umwaho, hai nafsiaho, hai roho yaho, hai kwelu, hapia forsuzaho. C'est le premier des commandements de Yahandra. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Il y a des semblance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ou tu m'enzamnia modèle de Jibenzao. Narkab s'menzamnia de Jibenzao. Commandement c'est la zongwa ou de Sosfania facilement. Car tu as la carte fania gangi, car tu as mudushi to go to some de Jésus Christ. Ha, c'est la camarade mana Genèse. Nasome ba mezungu arumbu. Kaomba adawaili. Kaomba evu waili. Evu moja. Damumbia Adam. Amambe Adam balazimani nu faili mtushe. Akemsada wa ton vis-à-vis. Akemati akemsada wa. Wasi mwezingu rumba mbasotu mambari msaidie mme watu. Beka rumbia ambarike evuara. Evu moja tu. Hallelujah. Tiens, l'Éternel Dieu, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu forma une armana Genèse 2 à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Car à ses femmes, à sa femme à Ève.
Alléluia. Et ils ne feront qu'un. Aïssa comme tout moja. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois qui est faite de même et de la même chair que moi, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ristehiwa mayatu wa honore wabatu na mayatu be sikema mtu amlugishe mmahi alawa na mshewahe awala na mmewahe manyaza watu mama na manyaza mabamuhi na rimbawe shetani be mwezi mgwaro ngwamba ntolo zo mtu mama mwana mtu mama lolo balolo timana hotena mwana mtu balo la balolo timana hotena ule anamshewahe lazima mwezi mgwaro ngwamba ndaketi falfa moja wake fete ribawe wana tusogeze roho walishi waenshi maisha yao. Maana mwezi Mungu kwamba waenda waenshi walede wana wao wakefeti wafanye mtu mmoja. Donc mwezi Mungu evu moja kaomba evu mbili. Aisara mbiamba riste wa mayatu be watu wengi wavulishia maana tandongo watu gozini maana amita temwe. Wamina hale woho vorataka na somara mwezi kaka ndrenga na kana shetani bilisa na kumvulisha nguvu Terme na kuna balance instance mbenza be na ko disu na kumtia na mamansu. Mana ako jona mbani mto miongo vuna kupara mbatila miongo kana halatu mana wakama aja wa shetani wa dakabele amba wajandie malengo vutaka na Mungu basi wakufanya ambu papo miongo mnambamba nimtoe na kumamini Mungu na kuona Mungu asiniveze na vale ka bole na kuifanya donc na honorwa maya tubeka mblamba wa vulishi wa rule zindola wasigama domeni ndola tu mama usigama ndola domeni ndola mwanao baba usigama ndola domeni ya mwanao nyaza fahamu de mwezi Mungu arongwari mana Paulia amba l'homme quittera ses parents, son père et sa mère et il ira vivre avec sa femme et tous les deux forment une personne. Ribawe mana rina caractère comportement nzito amba mwezi Mungu rina swamihi comportement ya ukamba wana watu telma wakiamba honoru wa mayatu wasifikiri lazima na mayatu walikomanda adore mama tamdela Mungu ne lazima adore matu tamdela Mungu mtu mwezi wa mtu lazima mbeze wae rimbeze Mungu wa 100% be rimbeze matu bade matu mana waede arza bersi simvulishie raulando lazatu mana malo lazima mama wengi wana wengi ambao vulishia mama yao tawekana ndola mama mbamlishi amto mwe mtoa mama wao ngia dagoni hama naye aikumande avatini leo avatini asuangalia asujefanya jao nezo mama kasina drohazi zo narike na Mungu kefete rikia mwana pepo rimdunge mwezi Mungu riparo hayati rimami ni mwezi Mungu rishinderle ya malezi nisera kama harmana mwezi Mungu libavu wa mana nisenda harmana Psalm 128 nasema mwezi Mungu kwamba rimdunge ile ripare malezi yetu ya kimatulivu ile pare wana watu shinderu wale msimagine wanata tena tunaskar kana nafasi keme 24 tara kimana tini mana kaswa tulivu majua katu botka maya obe bwa maya tu ni kaswa tulivu wana wao jivani kama wana ukasida goni wao jivani mana watapari mana nafasi donc wao jivani kama na alamu enze asorogaza mwenzo wao jivi amba hairi voda mwenzo ni pare mana nafasi mvumero na bali kasijomba umwanae de hela leo na hela mbona mbakasina utulivu. Nous kama parole ya Mungu vani harmana Psalm 128 bénédiction du foyer fidèle. Alléluia. Bo baraka za foyer de l'homme fidèle. Bénédiction du foyer de l'homme fidèle. J'ai la parole de Dieu avec amour et respect. On a besoin qu'il embellit be bakata matutaka ya wonu. Vere matangati alineti mazatu bole wa be muzungu tula fait Dieu tout. Heureux tout homme qui crée l'Éternel, qui marche dans ses voies. Na kina furaha mtu baba ikomba asimria Mungu. Asiluga zijaza Mungu asisteizi commandement. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Una furaha prospérer. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Namgalela daini. Ne kam travulishia zo Mungu arongwa ule mwana hii. Genèse.
alawa maina ba asifanya mtu mmoja na mshiwai basi wasumria Mungu wasitezi kumatumaza Mungu be wasistei kumatumaza Mungu wasumbenza Mungu wasistei basi undola yetu kana furaha na raha mtoba watu kama uri mtoba mshiwa watu kama uri vigne porteuse de fruits dans son foyer yo frère et lui dans vave alléluia tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table wana wa plantes d'olivier autour de ta table baraka na furaha na raha haleluya wana wasoma fete wana akili wana tulivu maana wanyindula yenye utulivu be c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel namna mtu amrio Mungu Mwenyezi Mungu ambarikishao haleluya l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem moi qui a Jérusalem banni le bonheur de Jérusalem c'est la vie éternelle ils peuvent tous les jours de ta vie tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Que la paix soit Israël. Nous sommes Israël. Alléluia. Nous serons dans Jérémie 17. Dieu est grand, Dieu est puissant. Asri somedza. Joie. Ce commandement, c'est tout mais ngwar vas vares lunga kamwe rispara impevo be parolia eni arrivaio ir la gulie. Bede mana kwamba rile parolia erinu. Ile pale kena akili. Mtu ana parolia Mwenyezi Mungu aila weka na akili. Aronga maintenant honore annonce aux hommes de Juda non c'est pas ça. Merci Jésus. Merci papa. Armana Jérémie 17 à partir du verset 7. Béni soit l'homme qui fait je la parole de Dieu avec amour et respect. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse. Il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Moi qui a porté du fruit, barak kazla da gola mtumbaba amamini Yesu Kristo amdunga hakwenu lida gololo fana mtoba wao fana deja na mwiru atabulwa bavunamro imizia shuka majini umwiro kaono wari umwiro woza wala tusikia uza haleluya uzayo desifurizo musikiao desbaraka do tulivu de wana watulivu de wana ndola ntulivu maana ndola mokatulivu wana okatulivu ndola mba wana wao wala waje wakita stwali zao wasoma fete fundwa moira alkoli almana conseil de classe usamblamba mwanao we asoma fete wabitana na mtu nziane ule fete Mwenyezi Mungu tu asomamba mwanao hafete usimwana mwanao vo abarikishiha utoshiviwa wabo wauri planto mdoskaro wa planto harmana harmana bavuna majibe hazizo na rembete Yesu Kristo rimu uburuja Yesu Kristo de Mungu wala kwa Mungu wangina na waede nzia ya ubiga peponi waede nzia ya utuliza uwana waede nzia ya uritio burda waede nzia ya uri binga armana ukhayati pevoni hazizo na rikai mana furaha na raha na buraha Mwenyezi Mungu kwamba rijiviwe rike na wae rike watulivu rike na wae rimbenze Mwenyezi Mungu amana Mwenyezi Mungu mlibavu Mwenyezi Mungu mbone wae mwenye zirata ile mwenye sikudura wae mwenye mahaba wae mwenye utulivu hazizo Jésus Christ wae Mungu wala Mungu wangina Jésus Christ est Dieu il est le Dieu véritable il n'y a pas d'autre Dieu na mumie Mungu na mrogo Mungu aomba shivandrianti sedzezi kwenu Mungu atomsedzani kula mbenulie ni ba Jésus Christ Mungu maana kwa Mungu wangina na rasome Risilabemba injili na taureta ifuto kawasi paroli ya Mungu ifutota mpaka siku ya hukuma. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez dans la joie, soyez entre les mains de Dieu. Merci papa pour ton amour. Vraiment tu m'as accompagné. Vu comment j'étais fatigué ce matin, tu m'as donné la force de faire de travail, de faire ton œuvre. Merci papa. Merci. Soyez dans la joie. Soyez entre les mains de Dieu. Shalom.